Werden plus Partizip 2. Werden plus Partizip 2. Aber wann benutzt man Passivsatz im Präsens? Wenn wir erklären möchten und wann ya, Frau, ya? Wann? Wenn wir möchten. Nein, ich meine in der Vergangenheit oder im Gegenwart oder wann. Im Präsens oder im Vergangenheit konnten man benutzen. Ja, im Präsens oder im Vergangenheit, genau. Ja, im Präsens oder im Vergangenheit. Aber meine Frage war, wann benutzt man Passivsatz im Präsens? Im Gegenwart. Und dann für die Vergangenheit benutzt man Passivsatz im Perfekt oder Präteritum. Perfekt oder Präteritum. Genau. Ja, also, okay, warte mal, ich zeige euch. Ich kann übrigens eure Stimme nicht so klar hören, weil mein Gerät kaputt ist. Aber solange ihr meine Stimme klar hören könnt, dann geht das bei mir. Also ihr könnt meine Stimme wirklich klar hören, oder? Ja, deine Stimme ist ja klar, Frau Meier. Okay. Ja, gleich. Wer möchte über Passiv in der Vergangenheit, Passiv im Präteritum und Passiv Imperfekt nochmal erklären? Ich versuche passiv in Präteritum erklären. Mm, Rums. Wir benutzen Passivsätze im Präteritum mit wurden plus Partizip 2. Zum Beispiel, unser Verein Nachbarshilfe wurde 2000 gegründet. Gegründet ist Partizip 2 und wurde ist Mhm. im Präteritum. Ja, das ist für Präteritum. Und Genau. für Perfekt? Perfekt, wir benutzen ein bisschen kompliziert. Das ist sein plus Partizip 2 plus worden. Zum Beispiel, seitdem sind verschiedene Projekte umgesetzt worden. Es geben Sinn, umgesetzt ist ein Partizip 2 und worden am Ende. Oke. Ya, jadi kalau preteritum itu rumusnya Woorden plus Partizip zwei. Ya. Sedangkan kalau perfect itu rumusnya sein di posisi kedua dikonjugasikan plus Partizip zwei
Terus setelah particip zwei-nya itu ada di kedua terakhir. Nah, di paling terakhirnya itu ada worden. Dua-duanya itu untuk fungsinya untuk ya seperti selayaknya fungsi preteritum dan perfect biasanya. Fungsi dari pasif impreteritum un pasif imperfect itu adalah untuk mengungkapkan kalimat pasif dalam mengungkapkan kalimat pasif yang peristiwanya itu terjadi di masa lampau kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya biasanya untuk lisan itu yang apa untuk preteritum dan perfect itu yang membedakan penggunaannya. Kalau perfect itu biasanya digunakan untuk lisan, sedangkan preteritum itu digunakan untuk tulisan. Terutama tulisan-tulisan resmi atau dongeng-dongeng, cerita-cerita kayak gitu. Nah, tapi eh, lain halnya dengan yang barusan disebut, yang kalian telah pelajari. Kalau untuk pasif itu yang di masa lampau, pasif in der Vergangenheit, ini di sini tertulis ya, meistens verwendet man das Präteritum. Jadi kalau misalnya untuk pasif itu justru yang sering digunakan baik untuk berbicara maupun untuk menulis itu adalah preteritumnya, bukan perfectnya. Alles klar? Alles klar. Ya. Kalau misalnya kalau mungkin ada yang nanya gitu ya. Waktu itu kan yang ada di sini belum nggak dapat penjelasannya semua ya karena mungkin udah keluar. Kalau ada yang nanya gitu, kenapa ini nggak pakai perfect aja? Ya lihat aja perfectnya si rumusnya banyak gitu ya. Kayak kalian mungkin bakalan belibet kalau kalian pakai pasif di pasif in Vergangenheit tapi pakai perfect kayak gitu. Ini verbanya ada tiga, ada sein di posisi kedua dikonjugasikan, ada partizip zwei sama ada worden. Nah, terus fungsinya ada perfect gimana dong ya? Karena emang ada sebenarnya, cuma yang sering dipakai aja, yang sering dipakai itu adalah preteritum gitu. Cuma kalian harus tahu bahwa perfect itu rumusnya kayak gini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemu teks atau nemu teks tulisan atau nemu teks lisan, ada yang rumusnya kayak gini, kalian tuh nggak bingung kalau misalnya ini tuh ternyata adalah perfect dari pasif kayak gitu. Nah, itu untuk yang pasif in der Vergangenheit. Ada yang mau ditanyain? Ich habe keine Frage, Frau Meier. Eine Frage. Yang lain? Ich habe keine Frage auch. Oke. Ja, ich glaube, bisher ist alles schon klar, ja. Oke, dann machen wir weiter. Wie gesagt, in der unserer nächsten Sitzung, das heißt heute, ja, wir werden noch über Passiv diskutieren, ya. Pasif masih ada lagi. Kita udah belajar pasif presence, pasif perfect, dan preteritum. Nah, sekarang kita belajar pasif mit modal verb, ya. Pasif mit modal verb. Ich brauche eine Person, die kurz über modal verb erklären möchte. Kurze Erklärung über modal verb. Oder vielleicht, ihr könnt auch das Beispiel geben, einen Satz mit Modalverb, die ihr schon wisst. Die Grammatik des Modalverb, du meinst? Ja, genau. Die ihr kennt, Äh, die du kennst. in Posisi 2, es gibt Modalverb, zum Beispiel sollen, wollen, dürfen, mögen und am Ende Mögen, es gibt, mögen ist kein Modalverb, ja. ach Mögen so, ist kein Modalverb. Okay, äh, aber weiter, möchte mach weiter. Möchte masuk. und am Ende es gibt Infinitiv. Am Ende, es gibt Infinitiv. Also das heißt, Modalverb in der Position 2 und am Ende gibt es Infinitiv. Richtig, Ja, Marina? Ja. ja, genau. Okay, das ist richtig. Ja, das ist richtig.
Dankeschön, Marina, für die kurze Erklärung. Also, seid ihr noch verwirrt über Modalverb? Ich glaube nicht, ja. Also, wir benutzen Modalverb so oft in unseren Sätzen. Ja, also, äh, ja, wie ihr wisst, Modalverb besteht aus ein paar Verben, zum Beispiel wollen, dürfen, müssen und warte mal, können. Was noch? Sollen. 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 Genau. Ja, das ist Modalverb, ja. Wollen, dürfen, müssen, können, sollen. Okay. Ich glaube, ich brauche nicht über die Bedeutungen von diesen Modalverben zu erklären. Also ich bin sicher, dass ihr darüber schon wisst. Also, ich werde direkt über Passiv mit Modalverb erklären. Passiv mit Modalverb. Also ja, passiv ist so wie aktives Verb. Die haben ein paar Formen, nämlich ja, das Präsent, also passiv im Präsens, passiv im Präteritum, passiv im Perfekt und passiv mit Modalverb. Also, wer möchte diesen Satz vorlesen? Marina, vielleicht. Ja, Marina, bitte. Das Geld kann in der Bank abgeholt werden. Okay, ja. Also, es gibt hier ein paar Verben. Das erste Verb ist kann. Kann, was ist kann? Bisa. Bisa. Aber was für ein Verb ist kann? Können. Was für ein Verb? Für Verb apakah erklären. ini? Verb Wie apa bitte, ini? Frau May? Verb apakah ini? Present. Oke, bukannya modal verb. Ah, ya modal verb to present. Ya, ya betul. Ya, ini ada dari kata kunnen, dia adalah modal verb. Posisinya di mana dia di kalimat ini? Try. Zweites. Position 2, betul. Ya, ist es konjugiert? Ja, genau. Muss konjugiert. Ja. Also, das heißt, Modalverb steht in der, Neben die wo Subjekt. steht Modalverb? Nee, wir können das nicht sagen. Wo steht Modalverb? In welchen Position? Zwei. Position 2. Zwei. Zweiten Position. Genau, genau. Das heißt, Modalverb steht in der zweiten Position. Und dann, setelah itu ada particip zwei. Particip zwei-nya ini dua terakhir ya. Jadi ini kan satu, dua gitu ya. Particip zwei-nya ini ada di belakang setelah keterangan dan segala macam. Tuh, jadi habis modal verb ada particip zwei. Terus setelah particip zwei ada werden. Werdennya ini am, Am am, Ende. am ende gitu. Jadi intinya modal verb apa namanya diikutin sama particip zwei dan diikutin sama werden am ende. Kayak gitu. Verdennya gimana bentukannya? Apakah dia harus dikonjugasikan? Jawabannya tidak, ya. Kalau kalian ingat rumus modal verb yang biasa, rumus modal verb itu adalah modal verb di posisi kedua, di posisi terakhir ada infinitif, ya kan? Nah, sama halnya dengan pasif. Cuma bedanya dia ditambahin particip zwei aja. Dan si infinitifnya selalu werden. Kayak gitu. Kalau misalnya kalimat aktif ya,
kita bisa tulis kayak gini. Kita bikin kalimat aktif dari kalimat contoh ini deh ya. Misalnya subjeknya adalah eh, Marina. Marina hold the scale in their bank. Ah, kalimat aktifnya kayak gitu kan. Marina mengambil uang di bank. Nah, terus dibikin kalimat pasif, jadi das Geld kann in der Bank abgeholt werden. Uang itu bisa diambil di bank, kayak gitu. Kita tulis aktif. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang passive mid modal verb? Oh, Frau Maya, kannst du das bitte wiederholen, was die Passiv von dieses Satz? Marina holt das Geld in der Bank ab. Eh, oh ya, si ininya, si pasifnya itu, oh salah, bentar-bentar. Kalau kita bikin kalimat aktif dari sini gitu ya, Marina kan das Geld in der Bank abholen, kayak gitu. Nih, ini bentuk aktifnya, Marina kan das Geld in der Bank abholen. Terus kalau dibikin pasif, jadinya kayak gini, das Geld kan in der Bank abgeholt werden. Ini artinya Marina kan das Geld in der Bank abholen adalah Marina bisa mengambil uang itu di bank. Sedangkan kalau yang ini das Geld kan in der Bank abgeholt werden. Jadi si abholennya dijadiin partitif zwei, jadiin partitif zwei kalau misalnya kita mau bikin pasif gitu ya. Marinanya hilang kan, karena kan dia kan pelakunya. Yang dijadiin subjek adalah das Geld ya. Das Geld ini karena dia yang mendapatkan perlakuan, dia menjadi subjek. Kalau kita mau mengubah kalimat ini jadi pasif gitu. Nah, das Geldnya jadi subjek, abis itu kannya apa konjugasinya ngikutin das Geld. Kebetulan karena das Geld itu singular, Marina juga singular. Jadi kannya tetap apa kan gitu ya. Terus abis itu uphollandnya dari kalimat aktif ini dijadiin partitif zwei, diletakkan di di posisi dua terakhir, di posisi kedua dari terakhir. Terus abis itu di akhir ada werden kayak gitu. Nah, werden ini nggak ada artinya. Dia tidak memberikan makna, ya. Werden ini dia cuma mau memberitahu bahwa kalimat ini merupakan kalimat pasif. Karena ini merupakan komponen dari kalimat pasif dalam bahasa Jerman. Kayak gitu. Sedangkan yang memberikan makna itu justru partitif sewainya di sini. Ini kan artinya uang uang itu bisa diambil nih abgeholt dari kata Poland mengambil atau menjemput. Kalau dalam konteks uang mengambil kan ya, uang bisa diambil di bank. Gardennya mana artinya? Ya nggak ada. Dia cuma buat ngelengkapin kalimat itu aja. Harus ada di sini. Walaupun nggak ada artinya, dia harus ada di sini. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada werden, dia bukan kalimat pasif. Jadi nggak jelas kalimatnya. Gitu. Ada yang mau tanyain? Ich habe Frage, Frau Maya. Aber das ist Ya, für bisa. Present Form ya, Frau. Nanti kalau misalnya Vergangenheit lain lagi. Betul, ini buat presence. Kalau mau bikin Vergangenheit, kalian ingat nggak kalau misalnya pakai modal verb itu biasanya Vergangenheitnya pakai perfect atau preteritum? Hmm. Coba. Preteritum. Ya, oke. Kalau mungkin lupa ya. Coba aku bikin dua contoh kalimat. Misalnya dari kalimat Marina kan das Geld in der Bank abholen. Marina hat das Geld in der Bank abholen gekündigt. Sama satu lagi, Marina konnte das Geld in der Bank abholen. Ini yang kalimat pertama adalah kalimat modal verb menggunakan perfect.
kalimat kedua adalah kalimat modal verb menggunakan preteritum. Mana dari dua ini yang kalian lebih familiar? Zwei, nomor zwei. Nomor zwei. Itu artinya kalau untuk pasif, itu artinya yang pertama, kalau untuk modal verb itu emang biasanya menggunakan preteritum, baik itu untuk berbicara maupun untuk untuk ditulis gitu ya. Itu pakai preteritum biasanya ya. Walaupun tadi perfect itu kan biasanya buat ngomong gitu, sedangkan preteritum itu untuk nulis. Tapi ada dua pengecualian. Yang pengecualian pertama itu adalah untuk verba sein, untuk verba haben, sama untuk modal verb. Kalau kalian ingat, ini pernah di-mention sebelumnya pas kalian belajar preteritum kalau nggak salah. Nah, ini tiga hal ini, tiga, jadi yang pertama sein, yang kedua haben, yang ketiga modal verben, itu tiga, tiga verba, tiga jenis verba yang kalau diceritakan dalam kalau terjadi di masa lampau dan kita mau cerita pakai verba-verba itu kita cenderung pakai lebih sering menggunakan preteritum ketimbang menggunakan perfect kayak gitu. Karena kenapa? Karena lebih panjang nih lihat. Marina hat das Geld in der Bank abholen gekund kayak gitu. Sedangkan yang ini cuma Marina konnte das Geld in der Bank abholen gitu. Sama halnya dengan pasif. Pasif kalau misalnya pakai perfect juga panjang. Ada tiga si verbanya. Nah, terus kalau yang sein sama haben, kenapa dia pakai preteritum walaupun untuk berbicara? Karena ya sama, bakalan lebih panjang. Kalian tahu perfectnya sein nggak? Gewesen. Gewesen. Is gewesen. Ich, misalnya mau bilang, aku dulunya seorang dokter. Ich bin eine Ärztin gewesen. Sama ich war eine Ärztin. Lebih simpel yang ich war eine Ärztin. Kayak gitu. Sebenarnya semuanya juga lebih secara secara efektivitas apa secara panjang atau enggaknya kalimat pasti lebih pendek yang pakai ya hampir pasti lebih pendek yang pakai preteritum. Tapi kenapa kita lebih dianjurkan kita kalau misalnya ngomong lebih sering pakai dia lebih dianjurkan sering pakai gimana sih? Kalau lisan banyak yang menggunakan apa perfect. Kenapa? Karena kalau misalnya preteritum itu banyak banget hafalannya. Kalian mau ngafalin, klasen jadi list, terus esen jadi as, dan lain-lain kayak gitu. Selain itu, ternyata di masyarakatnya pun yang berterima untuk berbicara itu justru yang perfectnya kayak gitu. Zwei. Gitu ya. Nah, ini tadi kan baru soal modal verben biasanya menggunakan preteritum kan. Nah, untuk pasif pun ini kan kalimat aktif nih. Untuk pasif pun sama. Pasif mid modal verb diutamakan lebih seringnya pakai modal verbnya ini digantiin jadi preteritum gitu. Jadi das Geld konnte in der Bank abgeholt werden kayak gitu. Paham nggak? Alles Nggak ada klar. lagi kok abis ini pasif mid modal verb kayak gitu nggak ada lagi. Yang ada nanti di next level bukan di B1 kalian belajarnya pasif itu ternyata ada dua jenis gitu. Cuma yang ini udah sampai sini doang. Pasif mid modal verb kayak gitu ya. Oke, sekarang coba pertemuan.
Nah, kalian kan tadi udah baca nih ya si isi si kalian tadi udah dijelasin passive mid modal verb itu gimana. Sekarang coba kalian baca ini, terus udah gitu silakan kalian isi si ini nih si titik-titik ini berdasarkan teks ini. Sebenarnya isinya ini ada di Zeile 5 bis 16 ya. Dia isinya itu ada terletak di antara Zeile 5 nih sampai 16. 16 tuh ini berarti paragraf 1 berarti ya. Itu. Tapi kalau kalian mau baca sampai habis juga silakan. Oke. Yang udah ketemu bisa langsung diisi ya. Ditunggu Welche sampai Seite, Frau Meier? Kursbuch Seite 120. Und jetzt machen wir Nummer C, oder? 7C.